जय जी सा संसार समस्ते निरोग सुस्थ दीर्घायु रुहतु समस्तंकर चलापथ सुगम हो हेले एतिक हूँ विडंबनार कथा आपण माने देखिथिबे आगुरु तो अनेक धर्म सब जली पुड़ी छारखार हो जाइछि। एबे बांग्लादेश रे देखिथिबे केमती मंदिर फंदिर पुड़ी की ठाकुर फाकुर पुड़ी की सब ध्वंस कर दिया है। किंतु ये मनीष जेते धर्म हेइछि सेइथिपाई आज दंगा तैयारी होछि। जदि बहुत धर्म तैयारी ही न थांता ताली ये संसार भितरे दंगा पिटा मरड़ एगुड़ा सब हो न थांता। आपण माने थरे विचार करिके देखंतु तो पिता माता को छाड़ी घर गृहस्थ जीवन को बाद देई आउ कौटा की बड़ धर्म अच्छी। किए से दाढ़ी जटा छाड़ी बाबाजी होकर घर छाड़ी पलैला तो आउ किए से कपुनी मारिकी नंडा होकरी अधा चुट्टी रखिकी तार बाबाजी होगला। किए तुलसी माल बेकर गुच्छे खंडे पकई देकरी तिलक काटी देकरी से बाबाजी होगला तो किए से राम राम कृष्ण कृष्ण चित्कार करिकी डीजे बजेला। यह कौन धर्म? तेणु धर्म को एपर्यंत संसारवासी जानी पारे ना। खाली मूर्ति गुटे कादर मूर्ति काठर मूर्ति को रखिदेकरी आमे फूल पुष्प देकरी हेटी ता आगरे हजार हजार मंत्र पाठ करि पकेला परे कौन धर्म हो जाए? आउ मंदिर भितरे इटा पत्थर सीमेंट चिप्स देकरी मंदिर तैयारी करिबा आ ता भितरे सेई इटा पत्थर रो ठाकुर तैयारी करिकी ता भितरे आमे रखिदबा ताहा कौन ठाकुर पूजा? किंतु प्रकृतर ठाकुर की संसारवासी जानी पारला ना। किए कहे किए कहिछि घर छाड़ी पिता माता को छाड़ी स्त्री पुत्र छाड़ी तू बाबाजी है कि जंगल रे रह। एक कथा किए कहिछि? केही कहि ना। कौ भागवत लेखा है कि कौ गीतार लेखा है कि काठ पत्थर को पूजा करवा हूँ एक धर्म? आम पिला बेले हे तो ये गाँव रे मंदिर गोटे नथिला किंतु आजी शह शह मंदिर घर घर का गोटे गोटे मंदिर ठाकुर घर कौन आम जान नथुनु। किंतु वर्तमान जदि कई कुठा गुटे की बिल्डिंग गुटे करुची ना आगे गोटे ठाकुर घर तैयारी कर दउछि। फिर केमिति ठाकुर घर? निजे रहिबे 14 फुट उसारिया घर किंतु ठाकुर पाई तैयारी हब 1.5 फुटिया घर। यह केबे संभव? आपण विचार करिकी देखंतु तो आपण को ठारू केते बड़ होची ठाकुर किंतु ताकू रखिबे 1.5 फुटिया घर आ निजे रहिबे 14 फुटिया घर। की अविचार कथा। तेणु ये संसार रो जो माला तिलक जटा बकल पिंधिकरी साधु बुलाउचंती एमान को कौन साधु कह जाई परिबो? आउ एमाने कौन धर्म करूचंती? कि धर्म करूचंती? चिता काटिबा अर्थ हो चिता दी प्रकार चिता गोटे होची चिता काटिबा मुंडरे काटिबा आउ गोटे होची चिता काटिबा माने भंड मानकर भंडामी करिबा होची एक चिता। तेणु ये चिता काटिकी जदि भंडामी कले मिछ कथा कहले हे प्रभु गलाई हे प्रभु आइलाई हे प्रभु हेटी बसीची हे प्रभु देखा दब हे प्रभु सबू करदेवे ये सबू गोटे कुचिंता कु भावनार कथा। तेणु आमे कि चिता काटिबा? तेणु चिता आउ चिंता प्रकृतर चिंतन करिवार अछि। काहाकू? निज हृदय भितरे प्रत्येक जीवमान भितरे जे शिव अच्छी
ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନି, ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନି, ଭାଗବତ କହେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଏ ଚାରି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଆପଣ ଭାଗବତକୁ କ'ଣ ମିଛ କହିପାରିବେ? ଭୁଲ କହିପାରିବେ? ଅବିଚାର କହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଛି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ଏ ଚାରି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବା, ତୀର୍ଥ ଯିବା, ବ୍ରତ କରିବା, ସେଠି ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀର ଗାଧେଇବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଗାଧେଇବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଶାଳୀନ କଥା। ଏ କଥାର କିଛି ମାନେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱ ଆତ୍ମୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ଥରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସାରା ସଂସାରକୁ ସେଇ ଚଲାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଜଡ଼ ଉପାସନା କରିକିରି ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଉପାସ ରହିବା କ'ଣ ଧର୍ମ? ନ ଖାଇ ନ ପିକି ଉପାସ ରହିବା କ'ଣ ଧର୍ମ? ମାସ ସାରା ଉଷୁନା ଖାଇବା, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ ଆମେ ମାସର ଅରୁଆ ଖାଇବା, ଇଏ ସବୁ କି ଧର୍ମ? ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବା, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଖାଇବାନି, ଶୁକ୍ରବାର ବୁଧବାର ଖାଇବାନି, ଇଏ ସବୁ କି ଚିନ୍ତା? ତେଣୁ ଯଦି ଆମିଷ ଆମେ ଖାଇବା, ସବୁବେଳେ ଖାଉଛେ ଖାଇବା, ଯଦି ନ ଖାଉଛେ ପୁରା ନ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇମିନି କାଲି ଖାଇମି, ଇଏ ସବୁ ଅବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଇଏ କୌଣସି ଇଏ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି କଳୁଷିତ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଚାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ବେକକୁ କାଟିଦେମି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସତ କହିବା, ସତରେ ଚାଲିବା, ସତ ପଥରେ ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜୀବର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ମାନବର ସେବା ହେଉଛି ମାଧବର ସେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନବ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅଥଚ କାଠ ପଥରକୁ ଆମେ ସେବା କଲେ। ଇଏ କୋଉ ଧର୍ମରେ ଅଛି? କୋଉ ବିଚାରରେ ଅଛି? କୋଉ ଗୀତା ବେଦ ଉପନିଷଦ କୋଉଥିରେ ଅଛି କାଠ ପଥରକୁ ପୂଜା କଲେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ? ଇଏ ହେଉଛି ଚରଣ ଚୁକ୍ତିଆ ମାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭୁଲ ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଗଳା କାଟିବାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।